प्रति रविवार मो खाइबा कथा कहवाटा आमर गोटे प्रथा हो जाइए किंतु आज मु खाली मो खाइबा कथा कहूनी आउ एपर्यंत जहाँ कर सब कहूँ तेणु मो थाली रे कौन कौन अच्छी आपण मैंने भलरे देखि नियंतु। आज सकाळु टिके वर्षा छाड़ी जाइथिला 4 दिन है लगाण वर्षार मु मने मने बाड़े होउथिली बगीचार अवस्था कौन होइथिबो हेले भिजी बुड़िकी गले निस्तार नाही। जदि ठंडा फंडा धरला ताहले भी आहुरी मुस्किल भल कि पद सब शुणा पड़ो। समस्त कथा को मानी घरे चुपचाप हो बसती। आज आ मन संभालानी दौड़िली बारियाड़ को देखिले बारीर हालत केमती सबू आड़ पानी पूरी जाइए। मु भावुली मु छोटिया बारी खंडे कर एकर एकर चाष हो से केमिति रातिर निद हम ताकू से केमिति खाइब शोइब जदि एकर एकर फसल नष्ट हो जाउथुबो। मु सबुआड़े जो जलार्णव होती देखिकी मन मन बहुत दुखित होती। सतरे गुड़ाए गछ मोर मरीज बोली मु आशंका कली। आ मन मन भाविली जे केमिति मु पानी को निष्कासन करी। आमर तो खत गदारू खत निष्कासित हो पारिनी। सत कह गले गहिर को जो भली पानी निष्कासित होउथला से सबू ये जो सहरीकरण जो सब टिके एपट सेपट हो जाइए। से रास्ता काम न सरला जाए आम एमती हैरान होथु। मुझे आग सबुआड़ निरीक्षण करके योजना कली जे पानीटा को मो पटू केमती अंतत बाड़ी काटी दे पारि। से योजना करका मो गोड़ एमती फसीगला जे आगे मु मोड़ी होगी पड़ी था। आ शिव पंडित मत पाटी कला कहला तुम कहीं चप्पल पिंधिक आसुल। मुझे बाबू चप्पल पिंधार कि ना जदि काच फाच टे पत्थरटे कौट थी पाद तो ओदा होती से दाऊ से दाऊ बड़ो से मुझे चप्पलटा पिंधि कि चप्पल जहाँ छिंडीनी मु भी गोड़ मोड़ी हबार रक्षा पाईगली। तापर भाविली जहाँ हम हम आ चप्पल पिंधिबिनी। सबुआड़ आग बुलिकी देखिली कौपटे पानी काटी हम। शिव पाचेरी उपर चढ़ी आर पटू डेईकी गला आ जाइकी पानी जावाई सियार काटिदेला। देखो कि सुंदर खड़खड़ होगी पानी गला। मुझे से दीपद गाड़ी देली। मुझे हईरे मोरी मुंडे कौन मसला अच्छी तो मुंडे कौन गोबर अच्छी देखुचु पानी गुड़ा जमी तू कहीं सेपटे काटिदेलुनु। ताकू मु सब बेले एमती थट्टा करी कहे कहीं सी मत आई बा जेजमा हिसाब करे ना एम सब दादा खुड़ी डाके ताकू मु सब बेले थट्टा करुए। सी भी मो कथा को केबे धरेनी ताकू थट्टा न कले मत भी भल लगे। चप्पल को तो खोलिकी थोईदेली चलिली आउ कौटी केते पानी अच्छी देखा से पानी की सब सी धरिकी जो जंत्रपाति धरी काटिया बेलू मुझे मो पादरे चापी चापिका पानी पाई मु बाट करदेली। मोर पिलादिन कथा बहुत मन पड़ूला। मोर अंटारे टिके समस्या बोली मु नईकी बेसी काम करें किंतु गोड़े मु बहुत काम करे। मु गोड़े घर भी पोछीदेवी पूरा परिष्कार के घर पोछीदेवी न नईकी सेमती। आज भी मु कौन कली मो गोड़े सब गछ मूल पानी काटी दौली जेहेतु प्रबल वर्षा होती माटी तो पूरा नरम हो जाइए देखुना केमती पादरे ठेल ठेल काम करुच्ची। माटी पानी कादुଅ ये सबुरे पच पच हवा को मत भारी भल लगे। पिलादिने आम केते घर करके खेलू सबू टिकी टिकी नल तो आमको मिलेनी पत्र सब केमती पानी दूर दूर हो पड़ो आउ कौपटे पानी गलिकी जीव। मो सान भाई कहे चल बू भाड़ा करवा ये जो पुष्पहासम एबे केउझर अच्छी ता पार्टी तो बहुत दिन जाए लगुला। सी कहे चलो बू भाड़ा करी खेलिबा। सी पूरा हजार प्लान करके कौ पानी कौ पटे जीव कुआड़े गड़ब सेमती करके खेले। आज सकाळे मोर से कथा सब मन पड़ूला। ये परिणत बयस मुझे भी जहाँ कम करे सबु बेले मु मोर शैशव को झुरी हुए। बहुत वर्षा है गछमूल माटी दुर्बल है गुड़ाई गछ भी गड़ी पड़ा। देख तो ये तुलसी गछ गुड़िक बहुत बड़ बड़ हो गलानी सी भी आज गड़ी पड़ा। मोट उपर कह गले सकाळ ओळीटा मोर बगीचा तदारखरे गला सेतक न कले मो मन शांति हुएनी। तेणु शिव को धरिकी कौटी कौ गछ बंधा हे कौ गछ को सपोर्ट करने कौटी डाल पता देखो ये पानी भी केते जोरे गला। एबे पानी सब अंतत किछि समय पाई भी जदि पानी गुड़ा खाली हो ताहले गछटा तार खाद्य ग्रहण कर पारिबो। पानी रे बुड़ीकी रहिले हबो कि एत बेलू बड़ पुआ आसी सजना शाग तोड़ला आउ नाती टोका गुटू कहला बो मु पिजुली खाइबी। मु हरे गछरे चढ़ुनु सेगुड़ा को गछ चढ़ा आसूची। मुझे कहली रह मु आनीदेवी गछ अवश्य चढ़ा दरकार पड़लानी मोर हाथ पाईगला। मु जाइकी तापाई 2टा पिजुली तोड़ीदेली
ଏଇ ପିଜୁଳିଟା କୌଣସି ମାନେ କିସମ କିଛି ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଫାଇବ୍ରିଡ଼ ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଝର ଜଙ୍ଗଲର ଜଙ୍ଗଲି ପିଜୁଳି। ମୁଁ ତାକୁ ବି ଆଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ କରିଛି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଗଛଟି ମୁଁ କରିପାରିଛି। ଗଛଟି ମୋର ପରିଚୟ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଝରର ଝିଅ। ଗୋଟକୁ ଦୁଇଟା ପିଜୁଳି ଦେଲି। ମୋର ଆଜି କିଛି ତୋଳାତୋଳିରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ବାଡ଼ିରୁ ବିଶେଷ କିଛି ତୋଳାତୋଳି ନାହିଁ। ପିଜୁଳି ବି ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବୋଉମାନେ କହିଲେ, ବୋଉ ଆଜି କ'ଣ କଦଳୀ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ, ତୁମେ ଟିକେ ଭାଗ ମାପ କରିଦେଇ ପରିବା କାଟିଦେଇ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ ମାପ କରି ପରିବା କାଟି ଦେଇ ଯିବି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସେ ରେସିପିର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ତରକାରୀଟି ବି ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। କାଲି ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। କାଲି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ଦେବି। ବିନା ମାନେ ମୋ ଆଈ କହେ ତେଲ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଡ଼ି ରାନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାଦ। କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇକିରି ଖାଇବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ରୋଷେଇରେ କେବେ ବି ଏତେ ନଟ କଟ, ଏତେ ମସଲା ତେଲ ଘିଅ ମହୁ ଅମୁକ ଢମୁକ ଏତେ କଥା ମୋର ନଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ପରିବା କାଟି ଦେଇକି ଗାଧେଇ ଗଲି। ଏତେବେଳକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବେଳ ହେଲାଣି। ଆଉ ବାରିଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଏତେ କାମ ଥିଲା, ଗାଧେଇକି ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର କାମ କଲି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବା କଥାଟା କାହିଁ କହିବି, ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ସବୁ ପରିବା କାଟି କୁଟିକି ଭାଗ ମାପ କରିକି ବତେଇ ବୁତା ଦେଇକିରି କେତେ ବଢ଼ି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ ବତେଇ ବୁତା ଦେଇ ଗଲି। ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ମୋର ଜଳଖିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ବରା ଘୁଗୁନି ଆଣିକି ଥୋଇଲାଣି। ମୋତେ କହିଲା ବୋଉ ବରା ଘୁଗୁନି ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବି, ହେଲେ ପଟେ ବାସି ରୁଟି ଦେ। ଖାଲି ପେଟରେ ତେଲ ଛଣା ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଆଗ ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେଲି, ତାପରେ ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇଲି। ଯେହେତୁ ଏତେ ବେଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲା କେଜାଣି। ସେତକ ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇ ପେଟ ପୁରିଲାନି। ମୁଁ ଲାଲ ତରକାରୀ କରିସାରିଛ, ଦେଲୁ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖେ। ସେ ସେଠୁ ସେଇ କଦଳୀ ତରକାରୀ ଆଣିକି ଦେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଲି। ତଥାପି ମୋ ପେଟ ପୁରିଲାନି। ବୋଲେ ଆଉ 12ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ମୋ ପେଟରେ କିଛି ଜାଗା ବୋଧେ ନଥିବ। ଏଠୁ ପୁଣି ମାଗିଲି। କାଲି ରାତିରେ ମୋ ପୁଅ ଜିଲାପି ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆଉ ଜିଲାପି ଅଛି କିରେ, ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଦେଇନ, ଗୋଟେ ଜିଲାପି ଦେଲୁ। ସେ ସେଠୁ ପୁଣି ଜିଲାପି ଗୋଟେ ଦେଲା। ସବୁକୁ ମିଶେଇ ମାସେଇ ପେଟଟିଏ ଖାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାତ କେତେ କମ୍ ନେଇଛି, ଦେଖିବେ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଲିନି। ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ପରେ ମୋର କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଜରୁଆ ଦେହରେ ଏ ଓଦା ସରସର ଫୁଲରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମନ ଡାକିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଫୁଲ ଏତେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇକି, ଆଉ ମୁଁ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିନି। ଏଇଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଦିନର ମାଳ ଗୁନ୍ଥା। ଆଜି ବି ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଲନି ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କାଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ନାହିଁ।